ala tenturo baye akamali mankuto tenturo baye alhalo bela zamano bela wato bela nyambe nyama ala de mo labil be dum kirin ani min be lankile marin o tamirin ko la be sallallahu kila baka min kada muhammad sallallahu alaihi wasallam anala sahibolu anala dum kewolu ani mo morondi yabula simfano mo sato la fo jannilum minna ala baranyum banko nyinke taala mbali muslimolu be wo islam fango ya tor mu mela cew ala nyaslam wala kulloni banke wodo nimmomi ala nyaslam woso do cele ko be so do nimmomi fanan fota ala nyaslam wala ite ma alla duniya na kete bulu kasaro nim perdu wotimbe ala dalila ala kanan na duniya na kenye onyundo sifati mbadi muslimolu atol ala la jumolu binna kutubo mbate tenna kufulal kan anda be manke muslime kuti abe manke kubedet kila alayhi salatu wassalam be alon gombe sungar makono wala kono dol la kontero bi mutil tanni lululet dol la kontero bi mutil tanni nanilet ala mam bebe dila sawabo fi kila e muneke nyin karo kono akeda moti momi yaro nga duru ko ta baake nyin karo kono aka jama basum comme Usama ibn Zaid ya lankene mandala hadiso kono nyamin ako kila alayhi salatu wassalam ataya nyini ngago kila mukeje ikasungo siyandi karo kono katammi nyin karoti ikasungo siyandi nafila sungo ikasiyandi nyin karo kono sungar makono munayono kila kaye ko alayhi salatu wassalam akomu karole di karo mi yalon ko abe sun karo nin arajabole tema bari mo fembabe je iye fanginan nin karo fasamante yala ako wala yatin nante kasu andu nin karo kono mola sango baro be kasele katammari wali nin karo le kono ako nganyine jiki ala ya tabaraka wa taala mbe jikiri nyinala ninna barolu be salala katam mari wali ayata rambe sunding wala finnan kasumo siyanna kono kila no monyo minketa mbati aisha radhiyallahu anha afana ni nankele mande hadiso kono ko kila tatalnum nayni karo sum ikamira le kabu kasumo te koteke naya sumo fanante naya sumo bula fanan ikamira le kabu kasum koteke yemuna itandi ka fuka ka jama bale sum andun kila ben toliye nyakara molt ni mo nyakata mola ala jama siyata nyawonya ala darajo warta nyawonya ni me nyaka kila la zero be buli mari baluta zero ala kanan na balu kenye bata ken samoti alinga kila la sunno nga yaya nga kosonson nga bulanoma mimman kala taran silodi nga fayin ko moltu anyi nyata molu nyako to nyawonya nga fayin ko moltu kila e sumole siyandi nyin karo kon fo salafol tartallu ka fo nyin karo e ko shahrul qurra idodol beje ke la bitigol la soron ibe jibirin qur'ano ka ibe qur'ano kuluba karaka dolu fanam beje ikan niro di ike fandeli ni niro la jandi sun karo kana nyin karo be moye ko training leti ye fan training di jandi sun karo be nala alama nyimma ma be ndila sun karo la bari kudolu beje molle tunkan ye dundi na dino kono ya tara ko amanke na dino la taral siloti ommuneti ko bi melum minnate karote tanni lulu iko suuto nafila salal lebeje o nafila salo nyanta arakan kemele salla o arakan keme araka oraka beje nyanda suratul ikhlas karanna sinya tan iko niyo ke fay pareta ye ala dani mengo menna ba be kile hana tella fasamante ya warta sunkarola tiltal labango fasamante yati nyin kumo fo hani hakili mabu ko sonni qur'ano jita karo min kono shahru ramadan allazi unzila fihi alquran karo teji minna fasamante ya warta sunkaro kaso karoti tilol teji min suuto a horomo warta a barajo warta katambi sunkaro tiltal labango sayi min karola tiltal lulobe fasamante ya sotla nyali de katambi o karoti molle nyul tunkan ya dundi dino kono amanken na taran siloti mo manyan na fambatandila dolu kage krimba soti ikani solu fa ikasa jolu fa ikabalu fa ikadori bali tabi ike fanne batandi kenseng fata kenseng olem ninki la me nyamari mengo men ke wala ni yake iye fanne batandi wala tinna kila alayhi salatu wassalam aya lankere mande hadiso kono ako nim momo e fentun kan kadundi nyin dino kono mimman tarnunje abe murne mari le kan afulan nyango bi fanan 14 february
sango sang mol ka celebrate even alla mobile li ka sms ika gsm min use ji itele ala ki be compagnie min to ika text sms kina moluka ka foko on the 14th of February is a Saint Valentine Day. There's a bonus. If you buy a megabyte, 50 megabytes, you should have this and that. Yaron niye kumo be jama koto woto mo kalon ne be jumale. Wala tinna malla fika be jama koto woto. Barabe kerin ne mol yaron ne be min foka. Nani GSM company ika text kina molu kan ka mol hakili bulandi ka fogo Saint Valentine mu bireti andu niye credit ko sang niya ke megabyte simbakele ye nyati pour mun kamala Saint Valentine ibe molu ma koy kan ala soko ay min soto je percentage jote fanam be dum sotla nga silang ala nya nga muslimolu nga nyo susundi ala bato kan kana nyo susundi ala soko kan ni Saint Valentine adati alu jumale 17th century adata minto roman itartal ni ka mune batuje itartal ni ka nyillumo celebrate ila jalangole jalam bato adata jeel kamri romanol nata ya nyinyandi ka jankundi molu nyako do ko bi nyanta love le balundila ndol muslimolu ka love balundile every single day lungolu ka dépense bondi ka di la dimbayala kanu man tambi wot abe fanan sadat ni tada sade kono lullum min diata business o diata ika subo sa ikana ikadi no nyola korda kono ikadi ba nyolla ikamune dundal dammangol tema kanu bari tolla muslima ya buka lukkili kere kere ka fuko be kanu wole balundila amanke muslima kuti bari kila alayhi salatu wassalam ala kalimande hadiso kono akola tatabi'anna sanana man kana qablakum albabu la molla sinfalu nomale miliyatul sabak شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا حجر دب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن الباب ليلة سنفال نومال ستيب باي ستيب هني دودا كوتولا ولا كنا البت نينو مجيل صحاب الكايكو كيلا والمو يهود والنصارى لتبان اكو نامن كو مولو جابه كلا جمانيول لت hanin dingol ni be ko kot lay ka kot le ko nasaral ka kot nyame nabe fano dundila ka dundila koy ka dun nyame nabe tamala ka tamale ko bi ka tama nyame ikamuta ko amuna saral wala yahudu ni la simfali be noma nyina tan fangol la sunnola mo kamalu ka sunno balundi mo kamalu ka bulay ila kila la sunno noma pour mun kamala ka fa ko molu kan toñel nimbari musolu ko to bande safo ye ko simba ninke wol fundida bande ye kurtol tukuntu pura kana tambi telu kulolla isa foko faye do ma kurtole dum bal nyimbe al istihza bid-din ka tole ya dino law ka mo bondi muslima ya sa sama kono qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum momin ka tole ya dino la abe mari dundila kafiri ya kono sahabo do dol tata kelola idol ye dol tole ya dolu ko nimurun tamba fula kila ele ya tala Qur'an kulo jita kila kan suratu tauba akwal kafiri ya tatumala minna almelu mu'minun latim femma sabu fotole ya dino walakin Saint Valentine amante muslime kuti bari bi morka personal sankadi la sunkutu ndingolla mo buga sankadi ala no monyola korda kono de akadi sunkutolle la dolu ka motolu say kadi sunkutolla present dolu ka kudoke barada mo doya ta momin ba fulam be fen sanna kadi nano mo nyol andole be bulu korda kono ko jom muso imo afta ibe jumare aftala isafa ko bi mo be nyanta red led de dundra ni la sungudo be bola pour kata out kata kirinna ay reddu ifana nga reddu dol kata printing dulado ika print Saint Valentine Day ye red ke nyato ye red ke koma ye love sign o ke je tolle alo ika ke nyame do sa fo ko al mamo e nyimbe karamu talen kana tol bemu generation kilindati 23rd generation be wole kono mimbe keri mfana nga karamu tan o kara mo jomolindi dol be wuluta kombo janne menta janne nganna kol be ke janne mimbe keri mbalon nale muslime kuman kati muslimo nyanta afan koros dal baake mimman ke muslime kuti kana dunje falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ala yini fa al-Qur'an kuluba kono
mole jamfa mol la miliyalon ko ye ala soki ikabula ala sak soko le noma ali nga jamfela pour mun kammala ala jarabo kana tantoluma walanto ala yankan kato kanamma yankan kato min yalon ka be dimiri walatina ya fo dulado fanan kono ako momo la bara kurungo nyiñate ñakoto momo yamira ko ila bara kurungo le mutoñati ite tenten yibe min kan katungo alabe mole kandala min diyata e andabe mole filla min diyata e fanan barite kana olla filibante momil filta kana ila filomu de fayye fo ila te fan halakila hani akonte alabe londinne be mengo men baraka mbabe kala mutarinne annu alkiyama lolu ngom bebe kilin na nyinin kala ye men bara walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فما في باكلا hani be min fola yemin mira sonno mo kono abebe safirini walakin alaku wa asirru qawlakum abitharu bi innahu alimun bi dhati sudur alla kuma kangol nyul ali lankede man dibang ale to kullo kono bang nde ala be londinne min dal sonno mo ya bara yake kullo le kono bang ye bara kurmoke yake ya lankede man dile bang komba kelale adiyata yele mbawulenke isalon ko nin ala ye muta ala nyaturobe dimirindi de murun ko man bari muslimo murun ko mayte muslimo murun ko mayte min ye fantola Abdul Aziz ite min ye fantola Fatima al murun ko man manke muslime kuti ala man be jeri la toñala ala man be kala kumol moylalti ninge moy fanan ala man kala barlati kumoye اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بلغنا رمضان قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم